Sanchez. Try to shot. Oh, deny. Not in my face. Tatlo yun. Nakabantay. Nakalusot sa dalawa sa pangatlo. Butata. Ramos. Ako naman. Ito lang yan. Too strong to the rescue. Offline. Pwede na naman si Kuya. Wow! May iwan! Wow! Puta! Swerte naman. Hernando Del Mundo. For the putback. Yan na naman, no? Apat na naka-green. Talaga namang traffic. And there's contact. Calling referee Pineda. Binaba sa 20. Substitution. In and out. Ganda ng depensa talaga, oh. Napakalagkit ng depensa. Substitution. Bola mapupunta pa rin sa Loksuhin. Shot lockdown. In and out. Yung pangalawang tira. Oh, recover number 9. Using the glass. Tinignan pa. 45 seconds. Ayan na po. Ramos. Offline. Offensive rebound. And basket and one. Nakakuha pa ng ulan. Wala mapupunta sa Retitingga. 3 anticipation. Sinukatan. Jason Kiat. 5. Tuntik pang pumasok.